guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Sophie Rospi. Di video kali ini aku mau bikin tutorial 30.000 makeup baju. Dan hasil makeupnya tuh kayak gini banget. Itu sumpah bagus banget, kayak natural gitu. Jadi kalian langsung aja cek tutorialnya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Segitu aja makeup tutorial 30.000 dari aku. Semoga bermanfaat.